وذريته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah wa jalla al-anbiya wa sallallahu al-muqarrabin wa sahbihi wa sahbihi والعلماء العاملين شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان بجميع الأولياء خصوصا سلطان الأولياء شعب القادر الجيلاني قد صلى سره العزيز شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخنا وأخواتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى الروم. غفر الله لنا ولهم شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يعقلون. إني
الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا
وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat lakin alaiha nahya wa alaiha nabur wa alaiha wa biha nas insyaallah ta'ala wa nahnu aminin bi rahmatillah wa ikrami syai'un billahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ya Allah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bil aba'i. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآباء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة تبلغنا وتقبل لنا بجميع الحاجات وتقبل لنا بجميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الأعداء وترفعنا بها يا رب على الدرجات وترفعنا بها وترفعنا بها يا رب على الدرجات وتبلغنا أقصى ويكون بالآخرة بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله من الله وكفى بالله عليم. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلام وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الاستقامة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا وصلاتنا وركوعنا وصيامنا وسجودنا وتسبيحنا يا الله برحمتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا الله إنك أنت التواب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هدية بلغة خصوصا إلى رحياء وخصوصا إلى رحياء أمي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. اللهم اغفر له وعافه وعافه. اللهم ارحمنا اغفر لها وارحمه وعافه. اللهم ارحمنا أجرها ولا تقنا بعدها. اللهم انزل رحمة والمغفرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الدنيا وعافية في الآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وصحة في البدن يا الله وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون عنا بالشكر والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عن العفو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني من الصالحين وتقبل دعاء يا الله. اللهم ربنا إن الحق وقوة وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علينا والله ولي إنما أمره إذا أمر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل القدوة الفضل وترضى بالحوائج والطلوب ويستسقون في كل محمد. اللهم على وجهك وحسن البر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والفضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى. اللهم اغفر ذنوبي والوالدين وارحمهم وارضهم الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لم يختلف وتطهر مطلقا أبدا ومن تاب أصلي بمدى الزمن من توبة ولم تهرب وما وقع ذبابة نبت في جسم الحسن بخلفه كما نسبة ولا يرى تربه النبوة وقلبه لم ينم لعن قلبه ولا يردله في الشمس دوفة مكبه على تقوم من جلس عند الولادة سفية بمختتم هدي الخصائص فقد تكون أمن من شر مال وسرق ومن يحن. ربنا آتنا على رسولك يوم القيامة. ربنا يا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانه وتعالى يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله البركة والسلام والعافية والمغفرة والصحة والدنيا في الدنيا وعند بالآخرة ببركة سورة يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dimohon keikhlasannya sama-sama kita membacakan sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafatul ummah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana daya wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana daya wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana daya wasi'at karami. Al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. يا الله تعالى سبحانك اللهم وتحية والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, wabil khusus Kiai Yusuf sebagai guru saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan beliau dan keluarga kesehatan, keselamatan dan keberkahan, bidupin wa khairin wa afiyatin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan dan kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini nanti Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini sedikit saja yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana cara berdoa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan doa ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau berkata, paling baik ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka kita minta sesuai apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Maksudnya bagaimana? Menurut para ulama, yang dimaksud perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, apabila kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berdoa sesuai dengan apa yang Allah minta, apa yang Allah tuntut kepada kita untuk meminta kepada Allah. Karena apa? Karena ada satu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a, paling utamanya doa adalah doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam sunnah atau hadis-hadisnya beliau.
Sebagaimana kita semua tahu bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka aku akan ijabah doa. Di dalam mengijabah doa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi 3 macam. Yang pertama, kata Allah, baik, aku akan berikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, kata Allah, aku ganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kata Allah, tunggu, aku akan berikan kamu yang lebih baik lagi. Banyak di dalam Al-Quran Allah memberikan contoh-contoh ketika kita berdoa, kita dituntut oleh Allah untuk meminta, untuk berdoa dengan doa seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dengan doa yang dipinta atau dituntut oleh Allah untuk berdoa, maka kita dapat 2 pahala. 1 pahala perintah berdoa, yang kedua pahala isi doa tersebut sesuai dengan apa yang Allah tuntut dari kita. Yang pertama contohnya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kita untuk meminta ampun kepada, memohon ampunan kepada. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Bukan hanya berada di pasar, di mal, bahkan di pengajian, di masjid. Sekarang ini kan terbagi 2 katanya. Ada ahlus sunnah wal jamaah, ada ahlul ghibah wal jamaah. Itu pekerjaan ibu-ibu dan sekarang sudah menularkan ke bapak-bapak. Dalam Al-Quran Allah banyak berfirman, di antaranya Rabbana fir lana dzunubana atau waqur rabbi fir warham. Bagaimana kalau misalkan kita berdoa, Allahumma qsimni anil dzunub, ya Allah selamatkan aku dari dosa. Doa ini menurut para ulama hukumnya makruh, tidak boleh. Kenapa? Karena yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Yang maksum hanya para nabi dan rasul. Yang kedua yang Allah perintahkan di dalam berdoa, di dalam menuntut kepada Allah, adalah kita disuruh sama Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu Allah itu sangat luas dan hanya Allah yang tahu. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau ilmu Allah itu diibaratkan lautan, maka ilmu yang Allah berikan kepada kita manusia ini digambarkan jari kita itu dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat dan tetesannya itu yang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, ilmu itu terbagi menjadi 2 katanya. Kata para ulama, yang pertama a'lam, sesuatu yang kita ketahui, dan yang kedua wallahu a'lam. Dan di kalangan santri ini paling senang. Ini kata-kata favorit kalau di pesantren. Kalau sudah wallahu a'lam bishawab, yang ngantuk juga bangun kayak gini. Berarti sudah selesai ngaji. Sudah selesai ngajinya. Sudah beres ngajinya. Walaupun kita misalkan sudah bergelarnya sudah banyak, mau profesor atau provokator, tetap harus disuruh untuk menuntut ilmu pada Allah. Menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah SAW tidak minta apa-apa sama Allah, cuma mintanya apa? Waqul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada diriku ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu ilmu yang membawa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita meminta pada saat berdoa adalah meminta kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal. Karena menurut madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya rezeki itu baik halal maupun haram termasuk rezeki. Yasmulul halal wal haram, itu termasuk rezeki. Dan kata Rasul, idza sa'ala ahadukum rizqa as'alullah rizqan halalan. Apabila engkau meminta rezeki kepada Allah, mintalah rezeki yang halal. Saya teringat nasihat Abu Mufassir
Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membagikan rezeki itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Allah bagikan rezeki itu melalui capek fisik, capek secara fisik. Contohnya kata beliau, apabila orang itu usaha, dagang, dan dagangannya laris, capek secara fisik. Yang kedua, ada orang yang Allah bagikan rezeki itu capek secara batin. Contohnya kata beliau, orang dagang kurang laku, kata batin tuh, ya Allah kok sebelah saya mah laku, saya mah kurang laku. Itu kebatin, tetap Allah kasih. Yang ketiga kata beliau, Allah bagikan rezeki dihinakan sama Allah. Mohon maaf lahir batin, contohnya orang meminta minta, tetap dikasih sama Allah rezekinya, cuma dihinakan. Dan yang keempat, Allah bagikan rezeki dengan cara dimuliakan. Misalkan lagi pengajian, masya Allah ada kopi, ada jeruk, ini cara dimuliakan sama Allah rezeki. Dan yang keempat, yang diperintahkan oleh Allah ketika berdoa, meminta kepada Allah pasangan hidup yang solih dan solihah, pasangan hidup yang solih dan solih. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang istri itu merasa senang hatinya apabila melihat suaminya soleh, dan seorang suami senang hatinya apabila melihat istrinya solehah, dan seorang istri dan suami senang hatinya apabila melihat anak-anak yang menjadi soleh dan soleh. Hanya di dalam literatur kitab itu, orang berumah tangga itu 4 macam. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Siapa contohnya? Nabi Allah Nuh, suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Yang kedua kebalikannya, istrinya soleha, suaminya tidak soleh. Siapa contohnya? Fir'aun dan Siti Asya. Yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha. Siapa contohnya? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Dan yang keempat, dua-duanya solih, istrinya solihah dan suaminya soleh. Siapa contohnya? Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salam. Masya Allah. Kira-kira dari 4 macam ini, rumah tangga kita pengen seperti apa? Pengennya seperti Nabi Ibrahim. Cuma masalahnya Nabi Ibrahim ini poligami ya. Kalau pengajian mah kata ibu ustadznya gak asik nih ngomong poligami. Kan? Kemudian yang kelima, yang Allah perintahkan ketika kita berdoa, meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari kejahatan orang-orang zalim. Siapa sih yang dimaksud dengan orang zalim itu? Menurut para ulama, orang zalim itu yang pertama iblis dan para tentara. Kenapa mereka itu zalim? Karena mereka berusaha mencelakakan kita sampai nanti kita ikut bersama mereka di sana. Dan yang kedua, menurut para ulama, yang dimaksud dengan orang zalim ini adalah orang-orang kafir yang secara zahir dia bersahabat dengan kita, secara zahir dia islah dengan kita, akan tetapi secara sembunyi-sembunyi dia berusaha menghancurkan kita. Dia bikin itu narkoba dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, unsurni alal qaumil mufsidin, tolonglah aku atas kaum yang merusak. Udah berapa tuh Pak? Udah 5 ya. Yang keenam, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di dalam berdoa, minta kepada Allah supaya kita meninggalnya husnul khotimah, berakhirnya dengan baik, endingnya baik. Kenapa? Karena masalah husnul khotimah ini bukan terjadi pada saat zaman sekarang saja. Di zaman dulu ada beberapa sahabat yang matinya su'ul khotimah. Ada sahabat yang masya Allah
terkenal berani di medan perang, ikut perang bersama Rasul. Sudah berapa banyak orang kafir yang dibunuh sama beliau, sampai sahabat lain takjub akan keberanian beliau. Akan tetapi ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa jawab Rasul? Huwa finna, dia masuk neraka. Bingung ini sahabat, kok bisa masuk neraka? Akhirnya diperhatikan sama sahabat. Ketika orang ini maju ke medan perang, kemudian tubuhnya terkena sabetan daripada musuh dan dia tidak sabar menahan rasa sakitnya, dia ambil itu pedang musuh, dia tusukkan ke tubuhnya, mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan buruk. Hanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa tawaffana muslimin." Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ke-7 yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, minta kepada Allah supaya kita semua dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Karena yang namanya husnul khatimah itu belum tentu langsung masuk surga. Proses dulu, mampir dulu ke neraka sesuai dengan dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Makanya hidup di dunia ini sebenarnya sih cuma pertanggungjawabannya ini yang ada yang 500 tahun nongkrong dulu neraka, sampai nanti katanya alumni neraka itu ditulis namanya Jahannamiyun, diangkat sama Allah, kemudian dimandikan di Nahrul Hayat, di sungai kehidupan, dan kembali lagi seperti waktu masih muda, seperti masih muda. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran supaya kita meninggalnya khusnul, supaya kita masuk ke dalam surga tanpa dihisab? Doa yang sering kita baca sehari-hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut para ulama tafsir, kebaikan dunia itu, kebaikan Allah di alam dunia itu adalah tempat usahanya tidak jauh daripada keluarga, dekat di mana dia kerja, nggak jauh dari rumah atau tempat tinggal. Sementara yang dimaksud dengan kebaikan akhirat itu adalah Allah masukkan surga tanpa dihisab. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Dan tadi ke-7 doa ini, kalau misalkan kita doa kepada Allah dengan 7 doa ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala perintah berdoa, ud'uni astajib lakum. Yang kedua pahala daripada isi doa tersebut. Urusan diijabah sama urusan Allah. Yang penting kita sudah dapat pahala. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, saya diajarkan oleh guru saya Habib Al-Alamah Habib Zaid bin Ibrahim bin Semin hafizahullah, di dalam berdoa itu selain membaca salawat kepada Rasulullah SAW di awal doa, nanti di akhir doa itu diakhiri dengan 3 kalimat. Kalimat apa? Yang pertama bilutfin, dengan lemah lembut, wa khairin, dan kebaikan, wa afiatin, dan afiat. Kata beliau, ketika kita berdoa kepada Allah, terkadang Allah itu mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta. Contoh, ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen dapat makan gratis. Dikasih sama Allah makan gratis, cuma dia mesti masuk penjara. Kita kan gak mau. Makanya kita minta sama Allah dikabulkan doanya kita itu dengan 3 kalimat tersebut. Kalimatnya apa? Bilutfin wa khairin wa afiat. Hafal ya kan? Bilutfin wa khairin wa afiat. Terus doa apa lagi yang kita minta kepada Allah?
minta kepada Allah doa panjang umur dan dibaguskan amal. Kata Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan baikkan atau baguskan amal. Kira-kira Kang TB mau nggak panjang umur? Mau sampai kiamat kurang sehari. Udah kena teman kan? Udah kena teman. Dan yang terakhir, izin Kiai, yang terakhir saya bawa ada satu doa dari orang soleh yang didasarkan dari guru saya, yaitu doanya Sayyidina Fakih Muqaddam, supaya Allah Subhanahu wa taala memindahkan keadaan kita dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik. Ini saya izin untuk memberikan makanya saya tanya kemarin itu berapa orang, saya fotokopi. Ini kan tolong dibagikan. Bahasa Arabnya, harokatnya kurang jelas, terjemahnya nggak apa-apa ya teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini yang sangat singkat dan sangat sederhana ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil salaman. Iya kan makan. Itu lanjut makan dong. Salaman, kopi. Makan kopi. Salaman dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu